Ayan, tutukan na ulit natin yung mga ibon natin. Ayan o. Oh. Palipad tayo. Ayan. Time check. Ayan, 5:31 PM. Ayan, maliwanag pa rin. Ayan, mga ibon natin. Ayan. Ngayon na lang ulit natin natutukan to. Dahil nung nag 7 days tayo ng Baguio. Ayan o. Alright. Pasok, pasok, pasok. Hindi natin na hindi natin naisali sa derby. Hindi natin naisali ang derby kasi hindi na asikaso maayos. Ayan. Bale, NDR, bawi natin to, NDR, sali natin to. Ayan sila mga kalapatids. Oh. Sok, sok, sok. Pasok. Ayan. Sok, sok, sok. Ah, ah. Ah, sok, sok. Sok. Ayan. Pasok, 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 pasok. Pasok. Ah, pasok. Pasok, pasok, pasok. Pasok. Pasok, 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 pasok. Pasok, 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 pasok. Ah, pasok, pasok, pasok. Pasok. Pasok, pasok. Sok, 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 sok. Ah, pasok, pasok, pasok. Pasok na, pasok na. Ah, pasok, pasok, pasok. Oh, ayan na mga kalapatid.